بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض أحكام زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة. L'aumône du jeûne est une obligation. الحكمة منها علاش ربي قال لنا خرجوا زكاة الفطر. Pourquoi Allah il nous a recommandé de faire sortir l'aumône du jeûne. الأولى تعميم الفرحة في يوم العيد. La première cause, c'est pour donner la joie aux pauvres et les nécessiteux le jour de l'Aïd. الحكمة الثانية جبر الخلل الواقع في الصوم. إذا تكلمنا إذا قلنا كلمة لا ترضي الله تبارك وتعالى، إذا قمنا بفعل يخل بالصيام فزكاة الفطر تجبر هذه النقائص. Donc, l'aumône du jeûne corrige les erreurs faites durant le jeûne. Si on a parlé, si on a dit un mot mal placé, si on a dit une vulgarité, etc., la zakat du fitr, elle le corrige. على من تجب على كل مسلم كبير وصغير ذكر وأنثى عبد أو حر من ولد قبل مغرب آخر يوم من رمضان وجبت عليه. Donc, l'aumône du jeûne, elle est obligatoire pour tout musulman, grand, petit, homme ou femme, esclave ou libre, celui qui est né avant le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, c'est une obligatoire pour lui. La femme enceinte, elle peut sortir pour son bébé qui est dans son ventre. Mais ce n'est pas une obligation. C'est un mustahab. الجنين في بطن أمه مستحب الإخراج عليه لكن ليس بواجب. المقدار combien on sort. Les savants de l'Europe, ils ont dit 7 euros. Celui qui veut sortir l'argent. يعني قالوا 7 أورو مقدارها 7 أورو أو 2.5 كيلوغرام من الطعام تمر زبيب أرز إلى آخره. Donc ou bien 2,5 kg de nourriture, que ce soit des dattes, que ce soit des raisins secs ou bien du riz, etc. وقت إخراجها وقتاش نخرجوا زكاة الفطر. Quand on sort زكاة الفطر عند الإمام مالك وابن حنبل يجوز إخراجها يوم أو يومين قبل العيد. عند الإمام مالك وابن حنبل. Chez l'imam Malik et chez l'imam Ibn Hanbal, on la sort une journée ou deux avant l'Aïd. عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وعند الإمام أبو حنيفة نخرجها ولو في أول يوم من رمضان. عند الإمام الشافعي وأبو حنيفة تخرجها حتى نهار الأول نتاع رمضان. يعني اللي خرجوها الآن جائز عند الإمام الشافعي وأبو حنيفة. Donc chez l'imam Abu Hanifa et chez l'imam Shafi'i, on peut la faire sortir même le premier jour du Ramadan. Ce sont deux grands imams. C'est pas la peine que quelqu'un, un petit bébé, il vienne te casser la tête. Il te dit l'imam X ou bien Y du XXe siècle, il a dit. C'est l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa. Ils ont dit on peut la faire sortir même le premier jour du Ramadan. Et ils connaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux que quiconque. Tous les savants réunis d'aujourd'hui. إذن الإمام الشافعي وأبو حنيفة يقول لك تخرجها ولو في أول يوم. وهذو أئمة كبار تقات يعرفون القرآن
أحسن من كل أحد في هذا الزمان، ويعرفون سنة النبي العدنان أحسن من كل أحد، وكانوا يحبون الله والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من علماء الذين يدعون التقوى اليوم. والأحسن تسليمها للجمعية الآن، وهم يسلمونها للفقراء يوم أو يومين قبل العيد. Et la meilleure solution, c'est de la donner à l'association maintenant, et l'association, elle la sort une journée ou deux avant l'Aïd. والإنسان اللي ما عندهاش لمن يعطيها يجيبها للمسجد، وغادي نديروا الهاتف نتاع الإنسان اللي يتسلمها والاسم نتاعه تحت هذه الكلمة. Donc, on va vous mettre un numéro de téléphone et un nom en dessous de cette intervention, et celui qui n'a pas à qui la donner, il la ramène à la mosquée, et Inch'Allah, ils vont la donner aux pauvres une journée ou deux avant l'Aïd, Inch'Allah. إذن انتم جيبوها، والجمعية إن شاء الله تسلمها للمحتاجين وللفقراء إن شاء الله يوم أو يومين قبل العيد. هذا ما كان في جعبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est ce que je voulais vous dire, et j'espère Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et préserve vos enfants Inch'Allah. Barakallahu fikum.